Okay, so kita dah tengok in general macam mana how does the nervous system actually ada. So now in the next lecture kita nak tengok macam mana adanya the signal ataupun yang kita panggil action potential itu dihasilkanlah in this lecture. So you should be able to explain the resting membrane potential ataupun RMP and macam mana from dari rest dia tidak rest, which is the action potential lah. Then you should be able to describe the characteristic of nerve impulse along an axon yang kita akan tengok in this next lecture. Okay, sebelum kita go into more detail, kita kena tengok balik the structure of neuron. Okay, apa itu neuron? Dia adalah the functional unit of nervous system. Kalau the functional unit of urinary system itu adalah nephron. Jangan confuse nephron dengan neuron. Nephron, kidney, neuron melibatkan nervous system. Kalau functional unit of circulatory system, kita ada cardiac, muscles dan sebagainya. So, the one yang adalah function untuk dalam nervous system adalah neuron. Dan kalau you tengok the function, the structure of neuron, dia ada dendrite, dia ada cell body, dia ada axon. Axon ni yang sepanjang-sepanjang ni lah. Dan juga dia ada this axon terminal. Hujung axon ni kita panggil axon terminal. Dan dari mana datangnya? Dia akan receive information daripada dendrite. Dendrite ni akan terima di info, pass melalui cell body, masuk ke dalam axon. Cuma dekat axon tadi ada this Schwann cell, ada insulator, jadi dia akan jump, okay, from one node to another node sampailah ke axon terminal, lepas tu di spread balik. Okay, nanti kita akan tengok itu more detail. Dan the function of neuron adalah to receive information from the inner ataupun outer environment and from other neuron. Mana dia receive daripada dendrite. Okay, dan dia akan integrate information received and produces the appropriate output signal. Ini adalah interneuron. Okay, this one adalah sensory neuron. Dan guiding the signals until it reaches to the far end terminal of a neuron, sending signals to the nerve cell or glands or muscle. Ini adalah motor. Ini adalah motor neuron. Okay. So kalau kita tengok ada structure of neuron, dia ada dendrite, dia ada cell body, dia ada axon, dan dia juga ada axon terminal. And kalau you perasan, you know, dia ada this what we call myelin sheath. Ini adalah insulator, a fatty substance yang wrap around the axon menyebabkan adanya this what we call myelin sheath lah. Dan ini adalah cells actually yang dipanggil Schwann cell. Dan bila basically neuron tadi dah akan pass electrical impulse, disebabkan adanya insulator, adanya getah membaluti di ruangan, jadi electrical akan jump from one node to another node, okay, sampailah dia sampai ke axon terminal. Disebabkan adanya myelin sheath ini, this impulse akan send so much faster lah. Kita akan tengok nanti. So the structure of neuron, kita ada cell body, contain nucleus and other organelles. Basically ada mitochondria, semua berada di dalam cell body. Alright, kalau kita tengok dalam ni semua organelle tu akan ada lah adanya endoplasmic reticulum dan sebagainya, memang ada di dalam neuron. Dekat axon tak ada, okay? Dan dia juga ada dendrites. Dendrites ni adalah tangan, jejari. Jejari akan terima chemical signal from the other neuron. Basically, you kena faham dekat sini akan ada another neuron. Akan ada another neuron. So, dia akan pass dia punya axon terminal ni dekat dendrite. Sama juga macam sini. So, bila dia pass dia punya signal, dia akan pass kepada dendrite of another neuron. Ini adalah dekat axon terminal. Dan axon pula ataupun nerve fiber, dia akan transmit electrical and chemical signals to another cell. Some are covered by myelin sheath. Kalau dia covered by this fatty substance called myelin sheath, kita panggil dia myelinated, means dia ada myelin. Some are not covered by myelin sheath, yang kita panggil unmyelinated. Alright? Dan ada 3 jenis neuron, iaitu interneuron yang saya dah explain, yang ni berada dalam central nervous system. Sensory neuron yang berada dekat peripheral nervous system, the one yang akan sense the stimulus. Dan juga the one yang akan terima arahan, this one adalah motor neuron ataupun efferent. Neuron yang terbagi kepada dua, iaitu somatic ataupun autonomic. Okay. Alright. So sensory neuron akan transmit impulse from sensory receptor kepada central nervous system.
Motor neuron dia akan transmit impulse daripada central nervous system to the effector, dan interneuron dia berada di dalam CNS sebab dia adalah part of central nervous system, so dia akan convey and interpret the nerve impulse. Okay, dia akan mewakili, dia akan bind, dia akan connect the sensory neuron and motor neuron together. Ni dah dia yang saya explain tadi, yang kita dah go into detail dalam in previous lectures. Okay, this one berada dalam central nervous system, terlibat dalam receiving and interpreting the information. After that, dia akan hantar arahan, basically impulse kepada, kalau you tengok dia akan hantar daripada axon terminal pergi ke this dendrite, to the dendrite of the motor neuron, which is the effector. Ini adalah afferent neuron ataupun sensory neuron. Motor neuron juga dikenali sebagai efferent neuron yang terbagi kepada dua, iaitu somatic dan juga autonomic. Autonomic pula terbagi kepada dua, iaitu simpa dan parasimpatetik. Okay. Right. So far we have heard about neuron transmit impulse or signal, tetapi how is it actually happen? Macam mana signal itu dihasilkan? Apakah signal itu? In order to understand that, you have to understand the membrane of the neuron. Kita kena faham the membrane. Okay, membrane memang special, you know. Tak kisahlah neuron ke apa, we have to understand the membrane of the cell. So in this case, kita tengok the membrane of the neuron. And dekat membrane tadi akan ada electrical potential that we call membrane potential. Okay, potential tu refer kepada voltage. Okay. Membrane itu sendiri ada charge dia sendiri yang kita panggil membrane potential. So, you bayangkanlah if let's say, apa itu membrane potential, you bayangkan you ambil satu elektrod yang kita panggil ni. You ambil satu elektrod, satu you letak betul-betul dekat atas membrane, dekat luar membrane. Satu lagi you benam di dalam sel. Okay, this micro electrode you letak di dalam sel. Kan now kita tahu akan adanya this what we call potential difference. Perbezaan antara luar, the potential, the voltage dalam dengan yang luar, itu yang kita panggil potential difference. Dan kalau kita melibatkan membrane, itulah dia membrane potential. The potential difference across the membrane of a cell. Okay. Kalau sel itu tidak berbuat apa-apa, means that tak ada signal, tak ada apa, dia berada di dalam, dia punya potential difference adalah negatif 70 mV. This one kita panggil resting membrane potential. Sebab dia tidak melibatkan ada apa-apa aktiviti yang berlaku, perubahan pada voltage of the cell. Dia berada dalam keadaan rest. Dia tidak menerima signal. Resting membrane potential ataupun RMP. Dan untuk cells, dia adalah negatif 70 mV. Jangan lupa mili sebab sel kecil, so voltage dia pun kecil. Sangat penting ni negatif 70 mV. So, the resting membrane potential, macam mana boleh ada resting membrane potential? Macam mana boleh ada, kalau you tengok dekat luar ni more positif, dekat dalam ni more negatif. Betul lah, that's why lah dia negatif 70 mV sebab kita cucuk microelectrode di dalam inner part of the membrane. This one memang more electronegative berbanding dengan luar. Kenapa? Because okay, di dalam neuron, what happen inside the fluid of the axon ataupun the neuron, mostly ada potassium ion dan juga kurang concentration of sodium. Dalam ni banyak K+, tetapi kurangnya sodium. Dan dalam ni juga banyak negatively charged anions. Okay? Bila banyak negatively charged anions and kurang positively charged ion, that's why dalam ni dia sangat more electronegative berbanding dekat luar, kerana dekat luar contain ada dekat luar pula akan ada low concentration of dekat luar akan ada low concentration of K+, tetapi sangat-sangat banyak concentration of sodium. Luar ni lagi banyak charge lagi banyak cation ion. Bila banyak cation ions, that's why dekat luar ni lagi more positive than inside. Inside ni more negative. Alright? Siapa yang memastikan luar ni lagi banyak positively charged ion berbanding dengan dalam? Okay? The one yang maintain itu adalah disebabkan channel. So, konsep tadi as a result, as I said, disebabkan dekat dalam banyak kurang K+, banyak sodium.
disebabkan dalam tadi banyak K+, kurang sodium dan banyak anions. That's why inside the membrane dia adalah more electronegative berbanding dengan luar that have more electropositive. Dia more electropositive lah. That's why kalau kita cucuk microelectrode tadi, the resting membrane potential adalah negatif 70 mV kerana dalam more electronegative berbanding dengan luar. Dan pada ketika ini, axon tidak transmit impulse. Impulse tadi tidak melalui the cell. Means that the relax sahaja. Okay? Resting membrane potential juga dikenali sebagai in polarized state. Okay? Polarized state means the more electronegative, more negative. Okay, polarized. Okay? Kalau depolarized, kalau polarized means dia merujuk kepada more negatif. Kalau depolarized, polar means negatif. Kalau D means buang. Buang negatif, apa berlaku ialah dia akan semakin positif. Itu konsep. Okay? Tolong tulis ni sendiri. Dan how is resting membrane potential is formed and maintained? Macam mana sel memastikan dalam inside dia punya membrane negatif 70 mV. To understand this, kita kena tengok apa benda yang dekat dalam membrane. We look at the membrane itself penuh dengan, memang ada banyak transport protein. Yang inilah yang akan maintain the resting membrane potential. Mari kita tengok. So, as I said, resting membrane potential tadi, dalam ni more electronegative berbanding luar. So, in difference is adalah negatif 70 mV. Maybe contoh dalam ni 100 mV. Dekat luar ni positif 30 mV. Jadi perbezaan negatif 100 plus 30, you akan dapat perbezaan antara dua membrane ini adalah negatif 70 mV. Dan memang dalam ni lagi more negative than the outside. Okay, itu yang dikatakan membrane potential. Because inside is more negative than the outside, around negative 70 mV. Now, mari kita tengok the structure of the cell. Macam mana resting membrane potential itu terjadi. Ini entirely depends on the ionic gradient across the cell membrane. Ini semua disebabkan adanya ion gradient across the membrane yang macam tadilah saya explain. Dan this gradient is maintained by sodium ion, potassium ion, chloride ion dan juga ada anion A negatif. Tolong buat macam ni, sodium dalam kurungan Na+, potassium dalam kurungan K+. Okay, ataupun kalium kan, chloride dalam kurungan Cl-. Okay, and siapa yang akan memastikan who the one yang akan transport all these ion keluar masuk kejap keluar masuk. All these adalah regulated by transport protein, iaitu sejenis transmembrane protein. Bila kata transmembrane, dia melintasi the membrane. Satu permukaan dia hadap outside cell, satu permukaan dia hadap inside cell. Transmembrane, banyak kali ayat cakap dia menembusi dua membrane. Okay, dan ini adalah dia transport protein. Dia akan transport ion. So basically transport protein adalah functional protein sebab dia ada function. Okay. Dan untuk ion pula, dia ada dua jenis ion. Ini kalau kita tengok lagi detail. There are two type of channels present ataupun transport protein channel. Satu adalah voltage gated, satu adalah non-voltage gated. Bila kata voltage gated, sekiranya ada perubahan dekat resting membrane potential, barulah ion channel tadi terbuka. That's why dia voltage gated. Di-gate kerana voltage. Kalau yang kedua pula, non-voltage, maksudnya sekarang tak kisahlah ada perubahan resting membrane potential ke tidak, dia tetap terbuka dan tertutup. So, dia akan allow free movement of ions at all times. Okay? Dan inilah contohnya untuk example of sodium and potassium channel. Ada dua. Sama ada voltage gated ataupun non-voltage gated. Kalau dia voltage gated sodium channel, kita kena tulis sama penuh. Voltage gated sodium channel, voltage gated potassium channel. Kalau non-voltage ada tiga lah, sodium channel, dia biasalah, potassium channel dan juga sodium potassium pump. Tiga-tiga ni tidak dipengaruhi oleh perubahan potential of the membrane. This one memang dipengaruhi oleh perubahan of the membrane potential. Tolong clear. This sangat penting sekarang. Okay? Alright? Okay.